jugones, seguimos aquí en la aventura. Estamos, como veis, ya bastante avanzados en esta zona. Y solamente, bueno, pues estamos... bueno, avanzando en la aventura también y en la historia de la chica, ¿no? A ver qué había pasado con esa chica. Tenemos que ir otra vez allí, a la parte del hotel, pero vamos a bajar por este lado. Ojo, aquí tenemos un secretillo. Esto es una trampa. Cuidado con los de las hachas. Que parecen débiles, pero como te endiñan bien... Vale, de las mejoras que me he hecho cuando cortamos en la anterior, ¿vale? En el capítulo anterior, me he mejorado el daño, ¿vale? Me he mejorado un poquito el daño, porque bueno, de vida y de estamina yo creo que voy bien, pero de daño me apetecía ir mejor, machetado, ¿vale? Entonces, me dice de volver por ahí, pero yo, como cualquier jugador de Souls que se precie, pues me vengo aquí a investigar a ver qué pasa. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Vamos a hablar con la panadera. Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Senor, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Vale. Bueno, pues nos dicen que ha pasado algo en la iglesia. Que han matado a la gente. Evidentemente ya sabéis que aquí es la matanza máxima. No hay más que ver que hacen la matanza máxima absoluta. Y vale, siempre hay que romper las cosas, recordároslo. Vale, por aquí no puedo avanzar. Y por ahí vemos un enemiguillo, vale, con un martillo. Vale. Vale. Vamos a tirar una bombita de escarcha. Esto nos va a ayudar a tontarlo. Vale. Vamos a... Igual que se ha despertado el asquerosón. Bueno, pues no dura mucho. Es un asquerosón flojete. Muy bien. Por aquí lo puedo seguir. Estamos en el otro lado de la iglesia, ¿vale? Como se dice en el capítulo anterior, matamos aquí a un mini boss, ¿vale? Que era el que custodiaba esa parte de la iglesia. Y ahora vamos a ir por este lado que se nos ha abierto este atajo. ¿Vale? Tenemos este camino. Y tenemos otro camino por aquí. Vamos a ver qué nos ofrece este camino. Otro camino. Y es un cofre, ¿vale? No tenemos nada más por aquí arriba. Siempre vigilarlo a parte de arriba de la zona porque puede haber... cositas, ¿vale? Podría haber... Mirad, esto nos ayuda a mejorar nuestra potis. ¿Vale? Eso vamos a hacer, ¿vale? Vamos a mejorar nuestra potis. Y aquí no me fío de nada. Como siempre puede ser trampas. Puede fijarnos ahí un capullito de Alelí. Fijaros el capullito de Alelí esperándonos. Vamos a ver que no haya ningún otro capullito de Alelí trampa por aquí. Y aquí viene capullito de Alelí. Ojo con capullito de Alelí. Vale, tenemos activado el daño de fuego que ya se me ha gastado, lo voy a reactivar.
Ahí va. Me ha troleado porque pensaba yo que iba a hacer el otro ataque. Vale, ya hemos mandado a Capullito a Leli a la porra. Entonces, fijaros que aquí tenemos el atajo de esto. Vale, que por aquí llegamos rápidamente a nuestro punto de guardado. Y aquí tenemos esta puertilla que no sé si la puedo abrir. Esta puerta es de código. Vale, no podemos abrirla aún, necesitamos la llave. Vale, por lo cual ya tenemos, ya cuando encontremos la llave, pues ya sabemos que podemos atajar por aquí. Vale, atajito. Y llegaríamos al punto guardado este. Y desde aquí podemos volver. Vale, porque esto ya lo hemos recorrido. Aquí no tenemos nada. Y vamos a ir por aquí. Ahí me he caído. Pero voy a hacer una cosa, me voy a restaurar. Bueno, no, estoy restaurado. No. Ay, espera, pero voy a mejorar la... Voy a mejorar las potis. Vamos a mejorar la poti, que bobo soy. Vale, vamos aquí a la burleta. Y veis que podemos mejorar la salud que nos cura la burleta, ¿vale? Mejor, porque así de esa manera, bueno, pues ya la tenemos mejorada. Y podemos ir... Ay, siempre me hace esto lo mismo. Ojo que esto es otra zona, que no es la que yo pensaba. No volvemos a la parte del tal, sino fijaros que esto es la trampa máxima. Tenemos el que custodia la puerta. Tenemos un guarrillo ahí. Un guarrillo máximo. Y un hachero ahí máximo también. Con lo cual me tengo que esperar a que se vaya uno de los vigilantes. Me voy a chetar. Y ahora se quedan los tres ahí. What? Me ha visto. Vale, me quita uno. Vale. Importante quitarnos uno siempre. Vale, este puede dar al suyo. Vale, lo hemos hecho bien. Hemos bordado. Entonces entiendo que tenemos que seguir por aquí, ¿no? Vale, pues como vemos por aquí no tenemos otra salida. Con lo cual no me queda más remedio que tirar por esa puertilla de ahí. Y parece que ahí tenemos pues un atajillo que nos lleva a otra parte, ¿vale? Así que vamos a cogerlo. A ver qué encontramos por aquí. Vamos a revisar bien todo, que no me deje nada. Vale, tenemos granada de petrificación, que nos vienen muy bien. Las granaditas de petrificación son muy útiles. Y vamos a ver que no haya por aquí ninguna trampilla. Ojo que aquí hay un truquillo. Vamos a ver primero esta zona. Parece que no hay nada. Vale, me parece que no hay nada. Aquí tenemos un truquete. De esto de romper la pared. Ojo, porque no puedo. Ahora sí. ¿Qué? A ver, hay que tener cuidado porque no me aparecía el icono. Vale. Voy a abrir primero el atajo. A dejarlo ya abierto, ¿vale?
Y tenemos por aquí un acceso a otra zona. Fijaros, podemos subir por ahí arriba. Aquí tenemos un este. Módulo de ventilación. No, este es el de aflicción duradera. Y por aquí podemos seguir. Vale. Llave de módulo. Bien. Y podemos seguir por esta zona. Vale, como veis por ahí se volvería. Vamos a coger todo lo posible. Y fijaros qué guay. Vale. Genial. Podemos cruzar el foso dice, fácilmente, pues lo cruzaríamos. Vamos a bajar por aquí. Cogemos todo lo posible, evidentemente, que los objetos no hay que dejarse nada. Hierro colado. Y aquí tenemos un pajarito de estos. Yo los llamo pajaritos, son como robots alados. Que tienen ese ataque cabrón giratorio. Y estos, al contrario que los que explotan, estos, como veis, nos hacen daño de hielo, ¿vale? Nos hacen daño de hielo. Entiendo que por aquí podríamos cruzar, ¿no? Ojo. Pero yo creo que para cruzar el canal necesitaremos algo, ¿no? Tendríamos que poder saltar así, efectivamente. Vale, por ahí podemos seguir. Vale, pues el camino es por allí. Vale, tenemos un puntito guardado. Vamos a ver qué es esto. Es un recuerdillo, vamos a verlo. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Bueno, pues se pone interesantillo, ¿no? Nos han dado un par de anteojos. Vale. Y esto parece la arena de un boss. Porque este es todo vacío. Ya de por sí que esto estuviera vacío,
Me parecía como algo raro, pero bueno. Efectivamente. Aquí tenemos el bosecillo, está ahí arriba escondido. Porque este nos tira unos drones. Vamos a ver si le podemos... Uy, le he cagado en una cosa. Ay, mierda, como siempre me pasa. Que no me he preparado lo de las bombas. Vale, ojo que nos tiran los drones. Son como unas gárgolas guarras. Vale. Porque me ha calzado un buen ostión. Mi objetivo es hacerle todo el daño que podamos de... Vale, ahora se ha puesto como en plan... Daño de propulsión. Vale, cuidado que me la he comido con patatas esa. Vale. Vale, me voy a recargar el poder. Ojo que se gira. Vale, le estoy buscando todo el rato la espalda. Ay, mierda, me ha congelado. Vale, lo tenemos bastante muerto. Creo que si le seguimos haciendo daño de fuego. ¿Te queda un toque? Ahí va, matadísimo, chicos. Vale, vamos a salvar al fulano en cuestión que está aquí metido. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. Vamos a preguntarle por la identidad. Who are you, monsieur?
Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And, most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Vale, vamos a decirle que vaya al convento. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Y viajamos a Luxemburgo. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Vale, vamos a preguntar por los monjes. where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson.
That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Vale, pues tenemos aquí otra cartita. De Lafayette dice: querido amigo, como acordamos recibir a Monsieur Merci, director del Jardín Botánico, esta mañana en cuanto se bajó el barco y lo hace en muy mal estado tras el largo viaje. Sin embargo, se empeñó en visitar la plantación antes de darme su iluminada opinión. Estima que el suelo es excelente y recomendó que construyéramos invernaderos para cultivar unos 500 árboles del clavo. Habría que construir escaleras para recolección, así como secadores y almacenes. Hágame saber lo antes posible, querido, si está de acuerdo con dichas disposiciones. Dice: le echo mucho menos y espero de corazón volver a ver. Vale, tenemos una carta. Vale, aquí hay otra cosa, otra pista. Dice: padre, normas de nuestra orden nos prohíben participar en asuntos seculares. Solo a través de la oración única y exclusivamente salvaremos salvaremos las armas de aquellos aquí. Bueno, se refiere a las almas, ¿no? A quienes el Señor en su sagrada gracia decide llamar ante él. Le confío el relicario de nuestra hermandad y rezo por usted, para todos los que busquen refugio a su lado en el refectorio de nuestro convenio, mantenga a salvo de la destrucción que podría acaecernos. Y tenemos otra carta más aquí. Dice: Dios, mediante esta carta llegará a manos antes de los estados generales, le animamos a alzar la voz mientras se encuentra en Versalles y no limitarse a asuntos agrícolas. Va. Manténgase fuerte. Vale, eso sería para Raymond. Y nos está pidiendo Raymond hablar con él. Vamos a hablar con Raymond. Monsieur Raymond.
Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Vale, pues nos han encasquetado otra misión secundaria, ¿vale? Tenemos ya unas cuantas misiones secundarias, ¿vale? Se nos han aumentado. Así que, bueno, luego también, pues evidentemente la misión principal, ¿vale? Y estas misiones secundarias, si miramos el mapa, pues hay zonas en las que tenemos que regresar, como por ejemplo la Cité, ¿vale? Para completar esta misión secundaria de investigar en el hotel, ¿vale? Y también en Les Invalides para encontrar los jinetes, el sitio de intercambio y explorar el sitio de Saint-Marie, ¿vale? Tendríamos 3, aquí una, y luego pues tenemos esto, ¿vale? Que sería el siguiente paso de la misión principal. Y en Luxemburgo tenemos también una misión de secundaria de disfrutar las notas, encontrar el escondite de Athenais y pedir ayuda a Monseñor Mirabeau. Así que en el siguiente capítulo seguiremos haciendo secundarias y os espero en el próximo. No lo perdáis. Hasta pronto.